réforme là encore muna kan ka kɛ nya bɛ segin a kan tuguni n'i taara ko la n'i ma ko sɔrɔ i ka ko fa élection de ka bɔ parce que CNL kɔnɔ nana faamu ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ faso kɔnɔ ko kalan man ɲi kalan kɛcogo man ɲi minnu bɛ tila kalan na u tɛ ko dɔn lakana man ɲi lakana kɛbagaw man ɲi kiri man ɲi kiri tigɛbagaw man ɲi ko yɔrɔ foyi tɛ faso kɔnɔ ko mun ka ɲi anw bolo kɔngɔw minɔgɔw lakanabaliyaw sira kolonyaw wo kiri jugu wo bingali wo a bɛɛ ye marajugu kɔlɔlɔ marajugu o fana ye ɲɛmɔgɔ jugu ɲɛmɔgɔ jugu très généralement u bɛ ta tacogo jugu de la ni e ko i bɛ kalan gɛlɛya kɛlɛ i k'i bɛ kɛnɛya dɛsɛ gɛlɛya kɛlɛ lakana dɛsɛ gɛlɛya kɛlɛ i bɛ n'o kɛlɛ cogo di i b'a fɔ maa de ye o tigi kɛ ka miirina ta ka baara kɛ ni o ye n'o tigi ma ɲi kaban i b'i si ban kule la i tɛ se k'i dusu don mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ i tɛ se k'i sɔn don mɔgɔ wɛrɛ la tile kelen i tɛ se k'i dusu don mɔgɔ wɛrɛ la n'a ma diya ye o tigi fana n'i ko i b'o bɔ yen o taara cogoya min na n'i m'o cogoya ɲini k'a dɔn cogoya min sera ka nin ɲɛmɔgɔ jugu ta ka taa tali wɛrɛ kɛ n'o fiɲɛ kelen ye ɲɛmɔgɔ jugu wɛrɛ bɛ tila ka tɛmɛ o tacogo kelen na ka taa o bonɛ kelen sigi i kun o kama n'i b'a fɛ ka nin bɛɛ kɛlɛ anw bolo a bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ jugu min ka marako jugu ye o ɲɛmɔgɔ jugu in taara cogo di a bɛɛ bɛ daminɛ yen na o jugu o tacogo in de saniya fɔlɔ n'o saniyara ɲɛmɔgɔ jugu o tali bɛ gɛlɛya ɲumanw bɛ garijɛgɛ ka tɛmɛ pour nous tout est lié au processus électoral o de kama anw ko n ko an tɛ taa législative la ka sɔrɔ tacogo min bɛ yen bi n'an y'o fiɲɛ kɔlɔlɔ ye n'o fiɲɛ ma bɔ yen n'an taara an bɛ taa wasaden kolon ta tuguni o fiɲɛ kolon in fɛ n'i ko ko sariya sunba tɛ yɛlɛma sisan o kɔrɔ de ko kalafili fɛn fɛn bɛ na kɛ i sɔnna o bɛɛ ka ta ni tacogo kolon ye n'o tacogo kolon taara wolo ɲɛmɔgɔ kolon na fɔlɔ ye ala nɔ ye filanan o ye jɔn nɔ ye i bɛ sɛfan fɛ e t'a fɛ ka sɛfan ci quel est ton objectif tu fais quoi nka kun jɔn na anw ko article 118 bi n'an ko an b'an gulɔ la a kɔlɔlɔ min bɛ bɔ an kan élection na o ye mun ye o kɔrɔ n'an ma sariya sunba yɛlɛma mara sɔrɔ cogo ɲɛmɔgɔya sɔrɔ cogo min bɛ yen n'o wolola sonyali la présidentielle la an bɛ t'o sɔrɔ cogo kelen de kɔnɔ n'o fiɲɛ kelen ye wa an bɛ sɔn ka wasaden kolon sɔrɔ ka président kolon sɔrɔ kalafili nata o fɔlɔ ye mun ye mali constitution kɔnɔ yan'an ka taa yen sariya min a kɔnɔ ko proposer des mesures, proposer des réformes en matière électorale, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une structure unique chargée de l'organisation des élections. Ko anga mirina mini ko da keneka mirina mbese ka wolo yoro kelen mi o bɛ kɛ cogo min mun bɛ se ka kɛ ka kalafili bɛɛ labɛn ka sɔrɔ kalafili labɛnni ma tila yɔrɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ sariya min bɛ yen u ko élection dilanni na yɔrɔ saba seni b'a kɔlɔsi gouvernement bɛ a labɛn ale de bɛ candidature reçoit ka fichier électoral gouvernement de b'a fɔ jɔn ni jɔn bɛ kɛ électeur ye ɲinan kana taara ye jɔn ni jɔn de bɛ kɛ cɛbɔ ye gouvernement de bɛ urne commandé ale de bɛ bulletin de vote commandé gouvernement de ka lasigidenw communes cercle arrondissement kɔnɔ olu de bɛ élection mana kɛ ka bulletin jate ka bɛɛ ka hakɛ sɛbɛn ka tila k'o ta ka na n'o ye ka tila ka jaabi bɔ cour constitutionnelle u b'a tɔ dafa en tant que gouvernement de bɛ élection organisé ministre min ni o de kan ka mali hakɛ min bɛ kala ta k'o dafɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ kɛ cɛbɔ ye k'o dafɔ ka urne k'o dilan ale de ka mɔgɔw bɛ taa kɔnti jaabi ta ka na n'a ye
ale de bɛ tila fana ka jaabi fɔ furancɛ jaabi fɔ an ko n'o minisiri o kɛra o ka président kɛra candidat ye o ka parti bɛ candidat bɔ o minisiri n'o y'a ye k'a ka parti mana ci ale bɛ bɔ a place la a ka place nata kama o bɛ se ka jaabi yɛlɛma k'a daja a ka parti la walasa ale ka to a nɔ la tant que c'est le gouvernement qui organise les élections, le risque de fraude est élevé à 99%. Les résultats ne seront jamais conformes au vote exprimé dans les urnes. Et Mouroube Sigala, on a déjà vu faire voir Ali Tchèlo en tête d'Ala. Surtout que, à Kahera Ben Galon Tikelila, il faut que tout aller dans le candidat dans le parti pour le gouvernement. En Goula Sanga Bokono, il faut qu'il y ait Yoromi. Olu kelen de bɛ élection na bɛn olu de bɛ maliyɛnw compter minnu si sera ka kalafili kɛ n'u ka hakɛ dafalen olu de fana bɛ minnu b'a fɛ a kɛ kalafili tabagaw ye k'olu ka fɛn ta. alhamdulillahi rabbil alamin abe sujudu bi masala rasbaj allahumma ndozu kasile mbega kuma ali mankanda avec un idée expliquer ma de au ko boya fere avec un idée expliquer ma de na o ya la gosi o nye to betala allahumma bas kuma bora ka la gosi ni de la ko agira gouvernement ka joyonya allahumma alla be tinye bange tinye dongodo kadaka oye janda nye kumate min da rasbatina allahumma oyo groupe siga kama ni de koso ni explication yi ko sani kata kala fili la ikanya nyini ka do antara munde ya soro anye tonyo jume soro kala fili kono anye bingare jume de soro kala fili kono abe ko de expliquer male nyana sana don kasi allahumma rasbaj kafirite kinye do de javantin ke kinye do hasirite kinye do akalla nyini yo munye sa ay kalo joli de gabe gani expliquer male nyana abora mali kono kata espagne kono kabo espagne kono kanta faransi kabo faransi kata amerique apole États-Unis anana faransi tuguni atlala ka jigin ni mali ayira ka fo constitution mali sariya somba tonyo jumɛn de b'a kɔnɔ an ye Sumayila ta kun jumɛn de la an ye tonyo jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ k'o de expliquer o ka se yɛrɛ la ko nafolo dira ma ko 30 millions dira ma a bɛ ka nin de ɲɛfɔ pour que an kana bi a dingɛ kɔnɔ tuguni rasbaj ala ka nɔnɔ kɛ nin ala ka nɔrɔ a ma bali na gɛlɛyaw bɛ na tɔɲɔw bɛ na wagati tɔɲɔw bɛ na mɔgɔ si tɛ se k'i bi f'i yɛrɛ ka mɔgɔ wagati bɛ tiɲɛ bange ala ka tiɲɛ bɛ bange diɲɛ don o don i ka laɲini o bɛ hakɛ to
Aïe, c'est incroyable. Que téléphone avec la fin sur le qu'est-ce que c'est pas. Merci beaucoup, on va continuer. Abora ka bati ka kuma wala ma. Ay kuma fɛn fɛn fɔ a ka laɲini n'a ka miiri. A bɛ ka fɛn min fɔ wari ko dɔ wa? Sani ko dɔ wa? Allahumma a bɛ ka yeli kɛ yɔrɔ ja san ja, don ja, nafa, sini kɔlɔlɔ, bi nafa. A bɛ kɛlɛ kɛ wagati de kɔnɔ. A bɛ kɛlɛ kɛ tan de kɔnɔ. A bɛ nafa de sɛgɛsɛgɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ. Ale bɛ k'a fɔ ko n'an binna, ni binna i k'i cogo dɔn, i binna cogo min na i k'i kɔlɔsi. An binna cogo de élection na ka o expliquer. Ko an ye kɛlɛ min kɛ kunun, ayi de an kana taa o sira fɛ, an ye kɛlɛ wɛrɛ don o kɔnɔ, an ye faamuyali wɛrɛ don o kɛlɛ kɔnɔ. A ko fɛn wɛrɛ b'o kɔnɔ, o nafa ka bon ni an ye fɛn min ɲini siɲɛ fɔlɔ la. An ka kɛlɛ kɛ ka gouvernement kɛlɛ k'u jagoya, ka Buwai gɛn, ka dialogue ɲini, gouvernement sɔnnen dialogue ma, k'u jagoya, sigikafɔ ka kɛ. O sigikafɔ, olu y'o kɛlɛ min kɛ, ko mankan wuli, ka Buwai Mayiga gɛn ka bɔ yen. Buwai Mayiga taala ye, u ye sansi di mɔgɔ wɛrɛ ma, Maliki Kulibali nana o de kɔnɔ, Bubu Sise nana o de kɔnɔ, Misɛli Sidibe nana o de kɔnɔ, Kɛbilen Daramɛ nana o de kɔnɔ, ka d'a kan. A ko an ka sansi d'u ma. I tɛ se k'a fɔ maa ka kɛlɛ kɛ, ka maa kura nata i bɛ wagati de d'a ma. N'i ye wagati d'a ma, i b'a nafolo d'a ma. N'i y'a nafolo d'a ma, i bɛ tan d'a ma. O wagati de kɔnɔna na a bɛ k'o de ɲɛfɔ maaw ye. O ko IBK de b'a sara, Bubu de b'a sara, k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka bɛ ka mun de ɲɛfɔ dɛ, k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka laɲini ye mun de ye. A ye mun de kɛ ka campagne kɛ Buwa ye de. A tun b'a fɛ ka Buwa bɔ ye wa? Awɔ. Buwa sigira cogo di? A ko Buwa sigira suɲɛni de kɔnɔ, bingani kɔnɔ, galon kɔnɔ. A ko walasa an ka kisi o ma 2023. Allahumma. A ye Bati ka hakilina lajɛ. Donjan kuma, bi kuma o tɛ kelen ye. N'i ye donjan kuma fɔ bi den ye, bi den bɛ a bɛ kɛ bi den kɔnɔ k'e bɛ balo ɲini de la. A bɛ ka bɛn o nafa de ko fɔ bi. Donjan kuma a bɛ k'o de fɔ bi. Donjan bɛn a bɛ k'o de ɲini bi. Sini kɛlɛ a bɛ k'o de bɛn ɲini bi. Allahumma. Sini président ɲuman sɔrɔ o cogo o de bɛ ka ɲini bi. Allahumma o tɛ Bati faamu hali mankan dɔn. Ne ye nin kuma in fɔ n tɛ sɛgɛn. Rasbach. A bɔra ka video in lamɛn. N ko kabakɔrɔ n ye video lajɛ n ma se ka ɲɛji minɛ n kalila masala min ye dugukolo la. Non, c'est incroyable. N ko a y'a fɛn fɛn fɔ bilahi a bɛ taara kɛnɛ kan. A ko wasadenw, n'an b'a fɛ wasaden kura, o man gɛlɛ dɛ. Wasaden ɲuman bɛ sɔrɔ cogo di? K'o fɛɛrɛ fɔ k'a ɲɛfɔ. Wasaden kolon bɛ sɔrɔ cogo di? An bɛ kɛlɛ kɛ cogo di? Sani i k'a fɔ ko n suɲɛna, i bɛ suɲɛ fɛɛrɛ min na, ja min b'a to i bɛ minɛ fɛɛrɛ kɔnɔ, galon kɔnɔ, i bɛ suɲɛ cogo min na, i b'o kɛlɛ kɛ sani i ka taa suɲɛ. N suɲɛna, a ko an y'o denw ko o kuma na. N suɲɛna, a ko non o tɛ dɛ. N suɲɛna, mais san wɛrɛ n bɛna suɲɛ cogo di? I b'o de kɛlɛ kɛ bi. Ka nafa ɲini ka tɔɲɔ sɛgɛsɛgɛ. N'i y'o dɔn i bin yɔrɔ ani i taga yɔrɔ i b'o dɔn. Wallahi cɛ in bɛ k'o de expliquer maaw ye u ma se k'a faamu. A ye Basi Koma ka video lamɛn. Allahumma ni Size taara, Size kunkolo n'a laban,
Size beta video be laba yoro min arasa to de be fo ka lagusi ka de nyema Ivan Jobala comparaison de be kuire comparer arasa la ibe video kono hakili be arasa de la cheni ele buyesa ibe video kono hakili be baji de la ibe video kono to seder de to be da kono cheni ele buyesa malika famille kuto video kono ulu hakili be arasa de la kuto video kono hali uka gidire ate saka video ke nama arasa to fo tellement ku tegele mbuyere la billahi faden to billahi arasa be video ke 1 heure 2 heures ata hali uka jikulu to fo ata hali uka ulu to fo ata do yere atu do yere allahumma ay basu ko majabi sinye kelende o video kungurnu de babolo jinye do goda bo teke ke jinye do goda bo video kungurnu de zwe handala allahumma kasoro ni do na video to ko no abega fe mi expliquer ona faka bona ale bega min tege ale bega min nyefo de o yo tonyo nafa basu ko maye galo min dala de o de bega expliquer basu ko maye ko basu ko ma ko mi masi kan famu o chogola ba nyefo chogo ya orela ale yo de tege jinye do goda ba la gusi aka video ko no ko tege kungurni 2 minutes ata atobo 2 secondes otomana arsa yo doronde fo live otomana video toto yele abe mona tozwe abe fitini doze ko boako kan ni ambe pfe anga keleke kan nafake ko boaka fanga ambe mobili min kono o mobili anga fara boaka ka mobili tile allahumma o koro ye munye aya fo chogo ya mina ko ngana fanga farazelize anye kele minke ka bube nati ka maliki nati ka bubu sise nati ka cheblendra me nati ka bube mai ga genga boy ako anya nga wadu duma angana fanga farazelize ako sigina galon kono o etnye wa am fana te kele ke galon kono kuma mbi am be kele ke sariya de kono on be sariya le bateau en tant que collectif pour la défense on be coup d'état contre la on be bingani contre la ako arasta alete maye mami be démocratie to fo me kasro ko nye révolutionnaire ako alete révolutionnaire mi coup d'état kelay ako révolutionnaire chamambe ko idéologie coup d'état de révolutionnaire do be ko lu ka révolution nye galonde ako révolutionnaire do be lu ka révolution nye ko janye ka bingani ke ka galonte ke ka da maula ka musoko ka muso suila révolutionnaire do be ko lu ka révolution nye de ka marafata ka mafa ko de révolutionnaire ako ale tato we ale ka révolution ka maula kunu ute fe mindo ko doni duma ni yo doni ndo ibisingo bara kasoro yima dlo jonya ko ako ale arasta ale be dunia afo chogo akuma chogo doni aka dunia a horonya ni odi mama ma ubisinga so ma ubisinga bara ke horonya kono tilele nya kono bonya kono ako mami be to nyini ika bara beke de ka mausa ko defo ako ala arasate ku mai mami be mausa ko fo ako ama be ma kelende la amma ko be ma tande la conviction be mamununa idéologie be mamununa ay kuma munu fo video ko na be la jele nya video ina me billahi eje bende sarabo bora akumana anyika kuma kabe ngai be retare la ibe retare la arasa mani de fo awi ka banga fara arasa ka uyo arasa kele o kuma yire dade uya la gusi o kuma yire la de uko ko aras bati ko kanka constitution mali jamana sariya blo anga yelema ai ama fotende ko anga yelema kadaka ibe kuma nkiye ye o yoro de la bila muna ako ansuye na election na chogodi kadaka manasa
a nɔgɔlen maa ɲɛnama tɛ dɔnnibaga tɛ hali ni dɔnniya a ka dɔnniya nege de ka bon ni dɔnniya nafa ye ale bɛ dɔnniya jɔyɔrɔ maa min y'a bila jɔyɔrɔ la ale bɛ o nege de kɛ jɔyɔrɔ nafa ye k'a sɔrɔ jamanadenw de ye ale ni maa min y'ale bila ye a bɛ k'o de ɲɛfɔ maaw ye ko manasa Mali sariya bulo o ka se ka sariya sunba yɛlɛma a dun tɛ se ka kɛ ni sariya sunba ma yɛlɛma a bɛ se ka bɔ manasa bolo cogo di o feere bɛ sɔrɔ cogo di o tuma na a y'o kuma min fɔ mun na de o surunyana de élection na a ko an surunyana a ko n'an ma surunya ni feere kɛlɛ bi 2023 an bɛ surunya tuguni a ko walima kalatafili min bɛ nalen législatif min bɛ nalen a ko n'an surunyana an tɛ se ka fɛn fɔ bilen dɛ a ko sabula an surunyana an yɛrɛ sigilen n'an ma kɛlɛ kɛ ka sariya sunba yɛlɛma yalasa jihadisiw olu nafa tɛ dɛ olu ka hakilina a bɛ sɛgɛsɛgɛ anw ka hakilina bɛ sɛgɛsɛgɛ an ka miirina bɛ don constitution kɔnɔ Mali sariya bulon kɔnɔ a ko an ka o de diyagoya Allahumma opposa lasi ninnu opposa dabaraba opposa dabaden ninnu i komi Nuhu togo ninnu i komi Sadi ninnu opposa olu bɛ opposaya kɛ iri de kɔnɔ olu bɛ maliya sariya kɛlɛ kɛ iri de kɔnɔ a ko a tɛ kɛlɛ iri kɔnɔ a bɛ kɛlɛ sariya bulon de kɔnɔ pour que a ka sanse ka bɔ iri kɔnɔ dɔrɔn ko suɲɛna o ko o ye daba diɲɛ de ye aw ɲɛ tɛ ninnu na ninnu tɔgɔ bɛ ka IBK kɛlɛ bi ni hɔrɔnden don ale kan ka IBK kɛlɛ bi Sumala minɛnen don ni e ye IBK kɛlɛ IBK kanubagaw fana kan ka mun kɛ hali a tɛ miiri lagatɔ ye a n'a ɲɛda i komi e b'o la n bɛ tɛmɛ e kan ninnu ye lasiw de ye bilahi Arasa ye mun de fɔ a ka kumaw kɔnɔ i bɛ mun de t'a kɔnɔ i bɛ nafa jumɛn de t'a kɔnɔ a ka laɲini in kun ye mun ye est ce que Arasa bɛ mun de fɛ ko a feerela a ka kumaw kɔnɔ Arasa ka kumaw yɛrɛ man di l'État ye Arasa bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ a man di IBK ye mais ko o IBK kelen de ye Arasa feere Allahumma Maliyenw c'est incroyable Arasa ye kɛlɛ de kɛ ka miiri ka kuma kɛ tɔɲɔ min kɛra ani bingani min kɛra o tɔɲɔ kumasagi bi a n'o nafa bɛ se ka di jamanadenw ma cogo di an ka kisi kɔlɔlɔ wɛrɛ ma yanni 2023 cɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw de bɔra o de kama dɛ k'a lagosi ka di diɲɛ ma min ka lamasala min ye sankolo da ka dugukolo da ka prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam da n'o ye Joe Bala ye n'o ye Basi Koma ye n'o ye Ivan ye n'o ye Sajogata Baraji ye a ka nin kuma ninnu a y'o de ta ko Arasa tɛ fanga kiiri tigɛ bilen mais a bɛ ka proposition de di a bɛ ka fɛn min fɔ o de ka nafa ka bon ni buwa kɛlɛli ye o de nafa bɛ jamanadenw ye o bɛ sini siniɲɛsigi de kofɔ o bɛ ka bi kɔlɔlɔ sini kɔlɔlɔ min bɛ na le k'o kɛlɛ kɛ bi i bɛ président ɲuman kɛlɛ i b'a kunbɛli feere i b'a jan de da depuis bi Allahumma bɛɛ bɔra tiɲɛ kalama nka lagalagatɔ f'i ka da tulo kan dɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ ka fɛn min fɔ ja nin don a bɛɛ lajɛlen y'a dɔn Idrissa ka direct bi tellement que a b'a dɔn Arasa ye kuma in fɔ bilahi a da dɛsɛra k'a fɔ wallahi Hamidu bɛ ka kuma in fɔ k'a dɔn tulo la a yɛrɛ b'a dɔn coyi Arasa ye nin kuma in fɔ dɛ Idrissa y'i tulo datugu i tulo den dayɛlɛ a bɛ ka maaw lamunumunu k'u bɔ o sujet in kan ka taa sujet wɛrɛ yɛlɛ ta i komi maaw kana don tulo la faden kɛnɛ kan Momo Jara i tulo den dayɛlɛ ale bɛna faden kan f'i ye i ye kuma minnu fɔ Arasa ma a kɛra tiɲɛ ye wa Momo Jara Allahumma ninnu tɛ malo de diɲɛ kɔnɔ ninnu de ye nkalon da Baki la ko Baki fɛrɛlen bɛ diɲɛ kuma tɛ yen diɲɛ nkalon tɛ yen o ma min da Baki la ko ale de bɛ ka jeunesse feere ko a bɛ ka nin kuma min fɔ
an ka sariya bon yɛlɛma ko a ka kuma kɛra 2 ye mais o t'a dɔn a bɛ ka min fɔ exactement mun de kɛra u la de Allahumma ko dɔrɔn an kun y'a fɔ ko an tɛ a banna i bɛ ka sun ye an tɛ a banna i bɛ ka sun ye Baki o ye bannen o ye baganya de ye a ko o ye baganya de ye an tɛ a banna i bɛ ka sun ye an tɛ a banna i bɛ ka sun ye a ko an ye miiri sɔrɔ a kɔnɔ an ye taasi sɔrɔ a kɔnɔ a ko san'an k'a fɔ an tɛ ayi n tɛ o tɛ solution ye f'i ka so fɛn dɔw ma fana de ka so nka i bɛ kɛlɛ de kɛ sani n ka so i ta ma an bɛ sɔn ɲɔgɔn ta ma de o ka kɛ sariya ye i bɛ jagoya de k'i sigi démocratie kɔnɔ ko olu ye démocratie de nka olu tɛ foyi fɔ ni coup d'état kuma tɛ k'olu ye démocratie de ye mais olu tɛ foyi fɔ ni coup d'état kuma tɛ ko ne ye démocratie de ye ka hakilina miiri foyi t'o la ni coup d'état kuma tɛ solution kisɛ kelen de t'u bolo miiri kisɛ kelen de t'u bolo ko arasa tɛ Mali jɔla ye mais olu bɛ ka arasa de tɔgɔ fɔ olu kan ka mun kɛ arasa ma fɛn kɛ olu ye mun de kɛ ko Thomas Sankara k'o de ka ɲi Thomas Sankara ye mun de kɛ Mali ye 0 arasa bɛ ka ɲini ka fɛn kɛ Mali ye u bɛ k'o fana bali a tɛ jɔn ka don min ko Kemi Seba fana de ka ɲi u bɛ t'u dulon fana sen na Kemi Seba fana ye mun de kɛ ni ka sefa wari fara kɔ a y'o dɔrɔn de fara a ka baara dan kɛra o dɔrɔn de n'o tɛ jumɛn a nafa bɛ min a taa tulo den da yɛlɛ an ka faden kan fɔ aw ye a k'a dɔn k'a fɔ Baki ka kɛlɛ a ci tɛ dugukolo sanfɛ bilahi min bɛ k'a ka kɛlɛ kɛ Afiriki kɔnɔ a ci tɛ yen bɛɛ bɛ k'i se k'i yɛrɛ nɛgɛ i ka salon kɔnɔ ka t'i dulon activiste la activiste jujalanin dɔw bɔra u taara u dulon o kili la tuguni k'o ye révolutionnaire ninnu lasi ninnu filɛ dɛ bilahi lasiya dan kan aw bɛna mun de fɔ anw ye aw bɛna mun de fɔ anw ye Baki ka garan dossier tɛmɛna a kumana Miseli Sidibe kan u ko Miseli Sidibe ko Bubu Sise de bɛ ka sara ka bila Miseli la a y'u jaabi bilahi a k'i t'u la u y'a kuma bila net u y'a bila net a bɛ ka min fɔ Miseli ma dɛ u t'o jaabi di Miseli ma dɛ arasa ma dɛ ko arasa k'u y'a sara de mais a ye kuma jumɛn de fɔ ko Miseli a sera ka kɛnɛya nati wa a sera ka mun hakɛ nati Mali kɔnɔ 6 miliyari min bɔra a donna yɔrɔ jumɛn a dira dɔgɔtɔrɔw ma wa a ye baara jumɛn de nati jamana kɔnɔ a sigilen a ye mun de kɛ est ce que a gɛnna wa olu ko k'a ye san 10 de kɛ n'a ye san 10 kɛ a ma gɛn wa a gɛnna kɔni o de ye tiɲɛ ye a gɛnna kɔni Musa Tarawele san joli kɛ a gɛnna wa awɔ a gɛnna nka a ye fɛn dɔ kɛ o nafa tɛ o nka a gɛnni min gɛnna dɛ o de ye a ka baara bɛɛ kɛ fu ye ka d'a kan parce que Musa Tarawele a cɛ tɛ yen ka taa IBK la ka taa ATT la ATT ani Musa Tarawele u bɛɛ lajɛlen ka baara faralen ɲɔgɔn kan u tɛ Modibo Keyita ka baara bɔ Musa Tarawele fana ye baara min kɛ ka taa ATT la ka taa Modibo Keyita Musa Tarawele ATT Alpha Musa Tarawele fana ye baara min kɛ olu fana m'o ɲɔgɔn kɛ ATT ale fana ye baara min kɛ ka taa IBK la ka na fɛn na ATT fana ye baara min kɛ olu fana m'o ɲɔgɔnna kɛ aw bɛna mun de fɔ an ye tuguni an bɛ histoire kalama an ye lamɛnni kɛ kalan man gɛlɛn o kalan a ka nɔgɔ ni kalanna fana f'i ka lamɛnni kɛ dɛ n'i ye kalan fana kɛ n'i ye lamɛnni kɛ f'i k'a faamu fana dɛ fɛn min b'a kɔnɔ mun b'a kɔnɔ ka tiɲɛ fana ɲini ka tiɲɛ bɔ nkalon kɔnɔ o de ye hɔrɔn diɲɛ o de bɛ maa caman jɛ dɔnniya nka dɔnniya bɛ tɛmɛ i bɛ kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ ka nkalon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na o de ye maa caman jɛ ka dɔnniya kɛ coup d'état ye ka dɔnniya kɛ binkani ye ka dɔnniya kɛ nkalon ye ka dɔnniya kɛ ɲɛ cɛfarin ye ayi o tɛ i bɛ dɔn ja kunun ani bi i b'o nafaw dɔw ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di ka sɔrɔ i ma dulon jonya kɔnɔ an bɛ o yɔrɔnin fɛrɛmɛ an ye Milimo ka kuma mɛmɛ Milimo M Sahel ale min y'ale yɛrɛ kɛ prophète ye i tɛ prophète ye dɛ i y'a maa sɔrɔ de e de fana bɛ na ka arasa lagosi ka d'an ma Milimo o tɛ malo wallahi billahi Milimo hali mankan dɔ i tulo den da yɛlɛ jonden a tɛ se ka foyi kɛ ni jondenya tɛ billahi aw b'a ka jondenya baara kɛ
aw bɛ tila ka na fɔ k'aw bɛ maaw kɛ jɔnden ye a tɛ marché ya. I ye video min kɛ ka da Arasa kan ko Arasa ko an tɛ a banna ko Arasa ye maaw la fili ka cun'u ye. Milimo ka kuma de ye nin ka da Arasa Baji kan. Cɛ hɔrɔnya banna dugukolo sanfɛ. Kodɔn banna dugukolo sanfɛ. Milimo wallahi ye galon tigɛ kafiri ye galon tigɛ Milimo ye galon tigɛ. Est-ce que Arasa Baji cunna ni an tɛ a banna ye wa? IBK ye mun de kɛ? U ma taa sigi ka fɔ de kɛ ni IBK ye. IBK ye an tɛ a banna. A ye dialogue a y'a sɔn yɔrɔ a ma kɛ. Mais tellement k'a dɛsɛra k'a yɛrɛ justifier de. A b'a dɔn Arasa lagosili de ka di Idriss Martinez Kɔnɔbɔ ye. A y'o de fara pour que k'a yɛrɛ defa. Idriss fana t'a fɔ ayi. O fana b'a fɔ awɔ dɔrɔn pour que a ka tɛmɛ. Sabula Arasa lagosili fana ka d'olu ye. Ko ale y'a fɔ ko Arasa Baji bɛ cun'u ye. Ko a ma kɛ ale ta ye wa? K'a yɛrɛ kɛ kodɔnna ye. Mais pour que o yɛrɛ ta ale jɛya. Mais pour que est-ce que ale yɛrɛ farala an tɛ a banna kan wa? A b'a fɛ k'a fɔ de dɔrɔn ko Arasa kun bɛ yen de ale banna ka fara o kan. A b'a fɛ k'o de fɔ ko sabula ale b'a dɔn k'a fɔ ko Arasa bɛ cun'u ye. A ye nin lasi mankan mɛn bilahi jɔn tɛ. Milimo e de ye nin kuma in fɔ anw ye bi bilahi e tɛ malo wallahi bilahi n b'i ka nkalon jɔ i la bilahi faden kɛnɛ kan. A ko Arasa Baji bɛ yen ani opposant ko o de kosɔn ale banna ka fara o kan pour que a k'a yɛrɛ justifier dɛ. Munna i ma fara jamana sariya bulon kan constitution min bɛ yen ale m'a fɔ ko IBK ye sariya min ta ko o de man di ale ye. Ale m'a fɔ ko IBK ko a ye fɛn min fɛ a nana ni sariya ye cogoya min na a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye a bɛ na ni tɔɲɔ min ye ale m'o fɔ dɛ. Ko Arasa kun bɛ yen ko ale b'a dɔn Arasa bɛ cun'u ye. Ko ale b'a dɔn ko opposant kun bɛ yen ko a b'a dɔn u bɛ cun'u ye. Ko de kosɔn a y'a da a ka dalilu laban kɛ Arasa de ye ko Arasa de kun bɛ yen ko ale y'a fɔ Master Sumi ye ko Arasa bɛ cun'u ye. Est-ce que o fana ye tiɲɛ ye wa? Sunguruba den ye nkalon tigɛ. Est-ce que Arasa cun'u ye? Master Sumi, Arasa Baji, Soumaïla Cissé olu de ma taa u ni IBK ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais kɔnɔ a ma kɛ. O don Ibrahim Boubacar y'a fɔ a ka fɛn sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye a sɔn sɔrɔ an tɛ a banna o y'a dan yɔrɔ ye. O y'a sɔrɔ Arasa kun b'a kɔnɔ wa? Sunguruba den ye nkalon tigɛ Milimo i ye nkalon tigɛ. Kɛlɛ bannen de a ban don IBK ko n y'a sɔn sɔrɔ ko n ye sariya n ye layidu min ta a ko n y'a sɔn sɔrɔ. A ko a y'a sɔn sɔrɔ Arasa Baji fana nana a ko anw ye société civile de anw bɛna a y'a f'u ye de a y'u wele de k'a yir'u la ko ale fana bɛ taa société civile kɔnɔ ka Soumaïla Cissé wele k'u ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen wele Master Sumi k'olu wele ko kɛlɛ sɔn sɔrɔ la ale bɛ taa kɛlɛ wɛrɛ la n'o ye Makarti Nena Monara a ma kɛ ten de. Est-ce que Arasa y'u janfa de wa? Est-ce que kɛlɛ kun banna k'a sɔrɔ Arasa bɔra an tɛ a banna la wa? Ayi kɛlɛ IBK y'a sɔn sɔrɔ Arasa fana nana société civile kɔnɔ a ko an ka nin jɔ nin yɔrɔ in na an ka taa Makarti Nena Monara ko yalasa fanga jugu min bɛ yen a ka tɔɲɔ a ka bingani o ka jamanadenw ka kisi a ka maaw lakunu o ka taa Karti Nena ta. N'u ye Karti Nena ta fanga jugu min bɛ nalen an k'a kunbɛn sani an k'a fɔ ko IBK man ɲi nka sani o ka se an b'a fɛɛrɛ de tigɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ cogo di? Bɛɛ lajɛlen tilala ka jigin an tɛ a banana ka tila ka na Arasa fara Arasa ka Makarti Nena Monara. O don o Milimo kelen de bɔra a jukunna ka Sunguruba di a ye video kɛ ko ale fana bɛ fara bɔ a kan a ma kɛ wa? Maloya tɛ hɔrɔn faga a ye nin yɔrɔnin tigɛ a ka Milimo a ka photo da kan k'a tulo den da kan bilahi jɔn tɛ a tɛ se ka foyi kɛ ni jɔn denkɛ tɛ nkalonfin filɛ de. E de ma bɔ ka Maliɲɛnw janfa da fila de b'a la wa nɛn fila de b'a la wa nɛn saba de b'a la wa mɔgɔ si t'a dɔn an n'a ka nkalon juguba ye u b'u ka nkalon tigɛ ka tila ka t'u dogo Arasa de kɔfɛ sabula Arasa lagosili o de ka d'u ye o de b'u lawasa.
ko arsa tuna ni anti abanna ay ni junguruba dinga kuma la me wallahi billahi male ma fara anti abanna ka me arsa ko ne farlu ka tlekele me jonte e farlu ka ubina mo toro de kati de jukuna ta fe ka salon ko billahi we mo blessé de katu do ko ikomi uto ka finge ko billahi e kinu mute malosa mil mo em sahil au bina munde fo au nye arasaka arsa be ka solution nyini au be daba denya na ko arsa yini ndeke arsa yini kuma jugu ndefo arna arsa yo kuma jugu fo e reye munde ki milmo ko arsa baji tunani anti abanai echini kuma yeni toro sabilla ko arsa tunani anti abanai echini ninkalo villa je ko ninkalo ayni la men ninkalo jugu bay billah arsa ko abeta société civile la odon ul anti abana mo de boraka video siga arsa ka ko arsa manga bo 600 ko sabula ibeka son zoro arsa ko ayde mais aka durado kata yoro la yoro minya aka famiyali sabula hakilina kelunte mirna kelunte tabolo kelunte amaketende arsa ko anga ngata arsa ya ka proposition de duma ka yurula ko anga ngata ketande ulu bana arsa ka hakilina mabo arsa ko naw bana uma ne fana beta société civile kono parce que ni de priorité sana anga tambu fo ante abana ako aya anga kele jigiso o yorola anga takele kura wala sabula bachi be kele ke wakati tan nafa kinye galo ay élection temene sana élection gase ante abana nun bela jele nana législatif ni site wakati kelenye ni site tan kelenye wo kelo chugo ya te kelenye ukuma chugo te kelenye adama de ida chugo ikuma chugo ikunu santa sanduru samwa sambinani nisi kuma chugo te kelenye kuma be yelema kuma fo chugo kuma sigi chugo adama de yere faro chugo abe yelema nga adama de nga objectifu ani nafa ibe nafa de nyini kito ni lahala ya be kono aw bina munde fo nyay jonte tisaka fo gene jonde nyate adabe to danga dendela arsa bora ke etanu aka video do kono etemalo ka arsa kormate etemalo ka arsa lebu arsa dilla ka eto fo arsa dilla ka ejuguya ni mu juguya dinya andala de kata fanga bobora nemu katila ka fo ibena bagara sama kata fanga jukuna nemu ibena bagara sama tukuni jonte aye mo toro way koni e dongili dala do re sunguruba dinya ka fulandala aye mo toro de way quoi ni u jabi tukuni u betla kana kube na ni deke kube na ni ke kasoro ulu be ka be ganu fita ka da hara madena ikumi utoka kuma jugu fo kwa billa ambete mo yoroga amina yoro jume tuguni election ingira tugudi abana wa Idris ye mun defo Momo Jara ye mun defo Baba Kamara ye mun defo Sekou Tungara ye mun defo Ivan ye mun defo sa kati dogo coronavirus ko fe ko antita jal election na mais arsa ye Musa Mara Suwadi doro ulu fana ye je soazi unyinana ku teta election na unyinana oko uye je souteni muna pour que je ka gagne ntete election na ulu kanga moke est-ce que ulu da kanga do election ko kumana est-ce que ulu kanga ma souteni tukuni konteta election tafe mais ulu be ka ma souteni ulu be ka souteni muna de otumana usona de wa awo nga ambo ofodro ko do maw ngolo kono ko an kumbana na kera feminye amba fo ko an kunya fode activité daba rabadi atala ku atalo veka femi voyere Idris ye mundeke pour que ka size ele mama wolo
ka maaw korona fili pour que ka maaw ka ɲina ale ye kuma minnu fɔ arasa ma ko ni arasa farala musa mara kan ko o de bɛ olu ka kɛlɛ tiɲɛ ko olu dama ni arasa ma fara musa mara kan ko depuis arasa nana k'olu ka kɛlɛ tiɲɛna a y'i nɛ minɛ ka kɛlɛ kɛ duguma ka video kɛ depuis Idrissa ye video kɛ maaw bɔra duguma gundo kɔnɔ rappeurs bɔra fatow bɔra k'u bɛ Zé de soutenir depuis Idrissa ye video kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ arasa jugu bɛɛ lajɛlen bɔra ani Momo Jara u ye video kɛ appeli do quoi Idrissa ye appeli de kɛ pour que ka arasa lagosi ka di a jigu ma ko ne ka candidat ye Musa Mara ye nka i nɛ minɛ élection fana tɛmɛnen a sɔmina ko ni ma kuma ni ka candidat taara k'a sɔrɔ ma kuma a bɛ fɔ man ka candidat soutenir n b'a n tan dogo coronavirus de kɔfɛ i komi coronavirus de kosɔn ne ma sɔn ka taa ka kuma o la o de kosɔn n y'i nɛ minɛ nka Musa Mara ka di n ye dɛ mais a b'a dɔn k'a fɔ ko Musa Mara sɔrɔ la ka taa a ko ni arasa sera ka Musa Mara gagner a ko a bɛ fɔ ko Musa Mara de ye arasa gagner a ko o man di ale ye a ko ni Musa Mara ye arasa ta olu dun ka laɲini ye mun ye arasa kana se ka maa kelen sigi Mali kɔnɔ o ka laɲini fɔlɔ kun ye o de ye bon Idrissa fana bɛ mun kɛ fo a k'a dadi n'a y'a dadi a ko maa caman bɛ duguma an ka kuma fɔ k'a don maaw kunkolo kɔnɔ a ye voté contre arasa walasa a kana maa kelen sigi Mali kɔnɔ o de ye u ka laɲini fɔlɔ ye o laɲini fɔlɔ bon o ye Ala wele u kun tɛ Ala wele ka kira wele u kun tɛ kira wele ka duwawu kɛ u kun tɛ duwawu kɛ pour que arasa kana se ka maa kelen sigi bilahi Allahuma ni zon denkɛ tɛ aw bɛ se ka arasa gosi élection présidentielle yɛrɛ bilahi ni zon denkɛ tɛ aw tɛ se ni sun an ka suɲɛni bɔ a la ka hɔrɔn kolonya bɔ a la ka banani bɔ a la ka nkalon bɔ a la bilahi ka piège bɔ a la aw bɛ se ka arasa gosi dalilu kɛnɛ kan kuma kɛnɛ kan hɔrɔndenya kɛnɛ kan kalan kɛnɛ kan dɔnni kɛnɛ kan jama kɛnɛ kan jara stafora u tɛ se bon Idrissa bɛna maaw manipuler nin cogo in de la bon arasa bɔra ka kuma min fɔ législatif na pour que dialogue an ka taa dialogue la pour que ka Mali sariya sonba yɛlɛma bɛɛ b'a dɔn o cogoyaw tɛ kelen ye wa u ma kɛ wagati kelen Maître Senkandi de ye kelen sɛbɛn jamanadenw de bɛ filanan kuma kɛ wa o filanan kɛra cogo di jamanadenw de ye kɛlɛ kɛ k'o jagoya est ce que olu ye kelen ye wa o nana cogo di o kɛlɛ kɛra cogo di an suɲɛna cogo di sariya sunba arasa y'a ka dalilu de di k'a ka hakilina di k'a ka miiri di sani an ka taa suɲɛ arasa sɔnna dialogue ma mun na bi a ko awɔ sariya sunba tɛ se ka yɛlɛma nka hakilina tɛ se ka taa jamana kɔnɔ en tant que ni sariya sunba de ma yɛlɛma wa sariya sunba dun tɛ se ka yɛlɛma n'aw ma dialogue de kɛ ni jama fanba ma bɛn fɛn min kan jama fanba ni olu sɔnna ko jamana sariya sunba a ka bɔ IBK bolo manasa arasa y'u bɛ cité k'a yira k'a fɔ ko a bɛ jɔyɔrɔ 4 bɔ o jɔyɔrɔ 4 bɛɛ lajɛlen fanga bɛ arasa de bolo Ibrahim Boubacar Keita de bolo bon o fanga arasa y'a bɛ cité ka da kan ka nafa fɔ ka tɔɲɔ fɔ ka bingani fɔ ka kɔlɔlɔ fɔ ka cité ka da kan a bɛ ka nin de expliquer maaw ye Sederi n'o ye Basi Koma ye n'o ye Ivan ye n'o ye Baraji ye n'o ye Jo Bala ninnu ye u ye nin kumakan ninnu de ta ko arasa b'a fɛ ka constitution dialogue ko arasa b'a fɛ ka dialogue de soutenir n'u taara arasa ka kan enregistrer i komi arasa bɛ k'a kɛ dɔgɔ de la k'a sɔrɔ arasa ye video fɔlɔ de kɛ ko an binna cogo min na an bɛ wuli cogo di a y'o kuma fɔ k'a to Bamakɔ kɔnɔ après a taara Espagne a taalen Espagne Ivani ja a y'a sɔrɔ fɛɛrɛ dalen bɛ jan b'u bolo bingani b'u bolo galon b'u bolo a fɛɛrɛ cayara mɔgɔ 1000 de dalen tun bɛ Ivani kɔfɛ k'a bila baara la baara min n'a b'a fɛ ka arasa détruire n'u b'a fɛ ka arasa ta tiɲɛ
c'est-à-dire mɔgɔ jumɛn arasa kanubagaw aw bɛ se ka tigɛ arasa la ka da ninnu ka kumakanw kan o ye kuma fɔlɔ jumɛn de da la u ko Ivan anw ma ba kelen an dalen b'i kɔfɛ an ka ɲininkaliw bɛ yen an ka ɲininkaliw kana ɲininka faso ko kuma na dɛ sinon a bɛ se o kuma na kana ɲininkali fɔ a ye ɲininkali min b'a to ni o b'a ale yɛrɛ ka faveur la i bɛ ɲininkali fɔ ɲininkali min ni nkalon don o ɲininkali in yɛrɛ ye nkalon fili ye o nkalon la Allah i bɛ jan d'a ɲɛ i b'a ka kumaw tigɛ tigɛ i bɛ volume jigin i b'a ka kumaw perturber i b'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i b'i yɛrɛ kɛ wara ye i bɛ ɲininkaliw kɛ ɲininkali minnu ni baba kamara ka ɲininkaliw minnu b'a bi ɲininkaliw minnu b'a ta ɲɛ n ko bilahi arasa y'a jaabi dakuru ɲɛ kelen Ivan ye telefɔni volume jigin bilahi dakuru ɲɛ kelen Ivan ye telefɔni volume jigin de a ko Ivan depuis kuma fɔlɔ kɔnɔ a ko i ye n jigi tigɛ o don ne ye video kɛ Ivan kan a ko i ye n jigi tigɛ ka d'a kan k'a cité a ko cɛ tɛ cɛ ye cɛ min tɛ se ka cɛ kan fɔ a ko n ye miiri yɔrɔ min non n t'i bisigi nka n tɛ tigɛ i la ni n tigɛra i la n tɛ da i la bilen Ivan ko Aras Baji a ko u y'a fɔ n ye k'u ye nafolo minɛ i ye wari minɛ i ye 30 millions minɛ a ko a fɔra n ye de a ko Ivan jɔn de y'a f'i ye a ko ne bɛ hasili sutura de ne bɛ nafigi sutura de a ko tumana ni ne bin yɔrɔ maa min bɛ ne tɔɲɔ maa min bɛ ne kɔrɔmatigɛ ne ye wari minɛ n'i b'a fɛ k'o tiɲɛ don maa min y'a fɔ a ye dalilu d'i ma wa a ye preuve d'i ma wa i t'a tigilamɔgɔ ɲininka a y'a fɔ kun jumɛn de la a ye nin de fɔ Ivan ye a ko a ye kuma in fɔ n'i t'a dɔn n'i tɛ se k'o jaabi a ko n b'a jaabi d'i ma a ko u bɛ k'o kuma in f'i ye de ka d'a kan walasa e ni ne ka tigɛ ɲɔgɔn na a ko Ivan mais arasa kun t'a dɔn k'a fɔ jaa Ivan yɛrɛ ka hakilina don arasa kun t'a dɔn k'a fɔ ko bɛnkan don arasa kun t'a dɔn k'a fɔ ko jaa u b'a fɛ ka fɛn min kɛ ale la jaa maa ba kelen dalen bɛ ɲininkali in kɔfɛ jaa maa ba kelen dalen bɛ nkalon in kɔfɛ sabula a kɛla maa ba kelen in kɔnɔ nkalon in ye tiɲɛ de ye bon o nkalon in pour que a ka arasa maloya ka nkalon in jɔ a la faden kɛnɛ kan k'a kɛ direct ye bon arasa ko ni min y'i fa den ye n'i tɛ sunkuruba den ye n'i ma bɔ n'a preuve ye fo bi u bɛɛ lajɛlen y'u kili minɛ arasa y'u jaabi dakuru ɲɛ kelen Ivan ye dɔ bɔ volume la o tɛmɛna a taara kuma n'u ye u ko a ka nin kuma ninnu sɔsɔli t'a la a ko min y'i fa den ye a preuve bɛ maa min bolo jɔn den min n'a dalilu b'i bolo n'i ma bɔ n'a ye tɛ halala ye a cɛ ma sɔrɔ u y'u nɛn minɛ o tɛmɛna ni sira jumɛn ye tuguni u nana tuguni u ko an ka enregistrer an k'a kɛ i n'a fɔ a tun b'a fɛ ka coup d'état de kɛ ka video ta dɔrɔn vocal ta dɔrɔn ka taa siri groupe kɔnɔ o ye vocal in tigɛ cogo di les mots infiltrés a bɛ ka mun de fɔ a yɛrɛ ka sigiladenw a yɛrɛ ka maaw fɛn min kɛra u ma fɛn min faamu dialogue a kɛcogo a bɛ ban cogo di an ye kɛlɛlɔ jumɛn sɔrɔ an ye nafa jumɛn sɔrɔ misasi kuma bɛ heure 10 bɔ kuma bɛ 1 heure bɔ 1 heure o ye kuma tigɛ 1 minute 1 seconde mot infiltré ani coup d'état o y'olu de ta dɔrɔn k'u tugu ɲɔgɔn na Idrissa Martinez Kulibali nan'i sigi n'o ye k'o jouer pour que k'a bila kaso kɔnɔ k'a ta tiɲɛ o video kelen in kɔnɔ arasa b'a fɔ ko n tɛ coup d'état fɛ mais o m'o jouer dɛ arasa bɔra a k'u ka bɔ ni vocal bɛ ye est-ce que o bɔra ni vocal bɛ ye wa Dani de bɔra ni vocal bɛ ye tora maga nin bɛ nkalon bɛ ka jɔ o la a b'a to ɲɔma yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn est-ce que u ma nkalon de da la awɔ donc u bɛ nkalon tigɛ u t'a dɔn u ye kojugu kɛ Allahumma masa ala bɛ bɛɛ ɲininka i ka kumakan na u ko k'a tun b'a fɛ ka coup d'état de kɛ a ko ayi dɛ ale bɛ ka fɛn min ɲɛfɔ
ani coup d'état te ɲɔgɔn ɲɛ sira la a bɛ ka explication de di ko n'an tora ka bɔ ka taa jama fanba bɛna tigɛ an ka kumakan na an ka kɛlɛ fɛrɛ yɛlɛma Idrisi ye o yɔrɔnin de tigɛ k'a da kɛ ka kuma tiɲɛ k'a da kɛ ka kuma kɛ coup d'état ye k'a da kɛ ka des mots infiltrés to a la k'an ka kɛlɛ fɛrɛ yɛlɛma Idrisi yɛrɛ sinna k'i da kɛ ka kuma dafa a bɛ kuma tigɛ o yɔrɔ de la bon maaw tɛ kumaw dɔn ne fana b'a dɔn kuma kɛcogo a daminɛ cogo a kɛcogo Idrisi Martinez Konipo yɛrɛ dabara de ye coup d'état fɔ mais n'i taara vocal lamɛn Arsa yɛrɛ m'a fɔ ko coup d'état dɛ wa Arsa ka kuma in laɲini kun ye mun ye yɛrɛ explication Arsa bɛ taa fɔ ko n bɛ ka coup d'état de kɛ est-ce que Arsa bɛ sɔn an k'o yɛrɛ ɲini est-ce que Arsa bɛ se ka taa fɔ maa ye ko ne ye démocrate de ye ka tila k'a taa fɔ maaw ye ko an tun b'a fɛ ka coup d'état de kɛ est-ce que Arsa bɛ sɔn k'o fɔ wa mais munna Idrisi ye video in tigɛ mais munna Idrisi video in a banna k'a bɛ jouer a ka laɲini kun ye mun ye hakilina jumɛn de kun b'a la dɛ ale ko a b'a fɛ ka Arsa ta tiɲɛ video daminɛ a ko Arsa man d'a ni ye a ko Arsa tun b'a fɛ ka jamana dafiri de a ko Arsa donna syndicat kan Arsa ko hali sini bɛ don syndicat kan soso cogo t'a la a ko an ka kɛlɛ fɛrɛ yɛlɛma an ka don maaw kan k'u la fo k'u bila sira kan sira min bɛ an yɛrɛ ka laɲini u bɛ fɛn min ɲini ni bingani jumɛn bɛ b'u kan ni tɔɲɔ jumɛn de b'u kan an ka t'u dɛmɛ mais an tɛ taa f'u ye k'a fɔ an bɛ k'u dɛmɛ ni hakilina de kan n'i ye maa dɛmɛ a fana b'i dɛmɛ a kɛra nin cogo in de la mais ani coup d'état tɛ ɲɔgɔn ye sira la bon Idrisi dabara in de ye nkalon tigɛ ko Arsa tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ o tɛ tiɲɛ ye wa ni nkalon in bɛɛ lajɛlen joro la o t'a dɔn u ye kuma jugu fɔ u t'a dɔn u ye nkalon tigɛ ka d'a la toujours olu bolo Arsa de bɛ ka nkalon tigɛ Arsa yɛlɛmana dɛ mais Arsa yɛlɛmani ye mun ye a yɛlɛmana mun na est-ce que a yɛlɛmana yɛrɛ wa galonfin olu dabara de bɛ ka Arsa yɛlɛma o bɛ k'a fɔ ko Arsa yɛlɛmana mun na tuguni i b'o ɲininkali kɛ ka o question poser i b'ale ka laɲini dɔn jɔn don a ka laɲini ye mun ye mɔgɔ sugu jumɛn don den qualité sugu jumɛn don o tuma na a b'a fɛ ka mun kɛ n'i y'o question poser i bɛ Idrisi dɔn i bɛ Arsa dɔn ni Arsa dɔn e fana kan ka sigi ka kuma a bɛ ka nin fɔ mun na a tun b'a fɛ Arsa ka bi de wa a tɛ Arsa ka ɲuman fɔ de wa a bɛ Arsa ka juguman de fɔ laɲini jumɛn de b'a la miirina jumɛn de b'a la kɛwale jumɛn de b'a la Arsa ma fɛn kɛ ale ye mun de kɛ i b'o question poser k'i yɛrɛ ɲininka ne b'i yɛrɛ ɲininka tile kɔnɔ siɲɛ 1000 de munna pourquoi ka d'a kan i b'i sin ka tiɲɛ ye o yɔrɔ de la o ko Arsa yɛlɛmana mais Arsa yɛlɛmana Arsa nana fɔ région de sanfɛ k'an ka taa nin sira in de kan o ye yɛlɛma ye wa o ye kuma fila ye wa mais yɛlɛma ye mun ye janfa ye mun ye n b'a dɔn tulo kan a k'a dɔn k'a fɔ janfa ye fɛn min ye janfa ye fɛn min ye i komi Leo Ivan ninnu y'a fɛn min kɛ Arsa la ko Arasibaki ko a ye 30 millions minɛ WhatsApp kɔnɔ ni Amara Bacili taara f'u ye n'u taara fara ɲɔgɔn kan ko an ka groupe sigi Arasibaki an ka gɛn ka bɔ groupe kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko janfa an ka maa wɛrɛ ɲini olu de ye Arsa janfa bon janfa maaw bɔlen janfa kalama sani maaw ka bɔ dɛ Arsa kanubagaw ka bɔ k'a fɔ ko olu ye janfa kɛ bon olu de pressela ka bɔ joona Basiko ma taari dulo ko Arsa ye cɛbilen Daramɛ kɔrɔma tigɛ Basiko ma y'a daminɛ o cogo de la après Basiko ma y'a ka video supprimer a ye n kalila masala n'a ma kɛ tan Basiko ma ye video kɛ Ivan ye video kɛ u ye o video supprimer u y'u supprimer mun na de a y'a yɛrɛ ɲininka o tuma na u ye video supprimer mun na de o don Basiko ma bɔra ka yafa deli ani Seku Sako tun bɛ mobili kɔnɔ don min a bɔra ka yafa deli ko Wirama ale jo t'a la o tuma na a jo t'a la o tuma na u b'a fɛ ka mun de kɛ o nana tuguni an ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to a kana WhatsApp groupe kɔnɔ n'a ma sɔn ka na WhatsApp groupe kɔnɔ a tɛ mɔgɔ lamɛn a tɛ téléphone ta a tɛ maa bonya n'a ma sɔn o ma an k'a gɛn ka bɔ yen ne ye Jo Bala attaqué don min na Jo Bala yɛrɛ bɔra ko tiɲɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ ye caman fɔ o caman in ye mun ye o tɛ fɔ aw ye o caman in kun ye mun de ye
u bɛ ɲɔgɔn wele de e cɛ in yɛlɛmana a fɛɛrɛla o t'a ɲini a ka hakilina ɲɛ mun ye an ka kɛlɛ cogo di an b'o feere de ɲini sisan an ka bɛn a bɛ fɔ o de ma ko bayiya ne ye nin kuma in fɔ aw ye a mɛnna a ka hakilina an bɛ epose cogo di fo bi jo bala basiko ma a ka video tɛ yen n'a ta a tɛ epose de u ka epose a ka hakilinaw n'a ka miirinaw na u b'o kɛlɛ de la bi bɔn a ko kɛlɛ dɔ wa olu de m'a fɔ k'a farala bɔ a kan ni arsa farala bɔ a kan ni arsa ko arsa farala gouvernement kan olu de ma o kuma fɔ wa arsa bɔra ka gouvernement gosi ja arsa faralen gouvernement kan o tɛ ja arsa bɔlen ka miseli gosi olu de ma bɔ ka arsa gosi tuguni a ma kɛ maliyɛn bɛɛ sigilen ɲɛna ja o tɛ ja arsa ka hakilinaw yɛrɛ u b'a fɛ ka épouser a ma sɔn u ka laɲini min ma o laɲini mɔnɛ bɛ se ka bɔ cogo di an ka ban a ka laɲini ma a ka laɲini ye mun ye i b'a sɔrɔ Francis Cédère ka kumaw kɔnɔ n'o ye Sajukata Baraji ye o ko a ko Cédère international ale ta a yɛrɛ ko ni o ye fɔlɔ ye époseli filɛ baya filɛ a ko Cédère taxi n t'u yɛrɛ ko ni o ye arsa ka kumakan ye arsa de ye dalilu di ka kumakan di n bɛ ban k'a sɔrɔ n m'a fɔ n dabara kɔnɔ n banna arsa ka hakilinaw n bɛ se kɛ n ba cogo di k'a sɔrɔ n m'a fɔ n dabara kɔnɔ ko n banna de o bɛ kɛ cogo di a bɛ ban k'a sɔrɔ n m'a fɔ nkalon kɔni o bɛ tigɛ ka d'a la ko arsa ko ne de ka démissionner mais k'a sɔrɔ a bɛ lettre kɔnɔ de ko bɛɛ ka baara kɛ i ka idéologie kɔnɔ i ka se ani i ka kisiri mana min d'i ma nka arsa y'o kɛ mun na de u ye janfa min kɛ o de kosɔn lettre nana ten de wa lettre mana ten de lettre nana de ka d'a kan u ye kɛlɛ min kɛ u ye janfa min kɛ u ye arsa kɔrɔmatigɛli min kɛ o kɔrɔmatigɛli o vocaliw de bɔra o vocali maaw y'o de mɛn maaw tigɛlen o la pour que olu k'a dɔn ko maaw an ka yafa ɲini maaw fɛ pour que u ka bɔ u ka yafa deli arsa fɛ o dɛsɛ o mɔgɔlankolonya o lebu u bɔra de joona ko arsa ko Sajukata Baraji ka démissionner k'a sɔrɔ arsa m'o fɔ yɛrɛ o tɛ tiɲɛ o ko tuguni arsa u ye arsa ɲininka ouverture média sanfɛ ouverture média mɔgɔw y'a ɲininka ko mun b'i ni ka mɔgɔw cɛ arsa kumana dɔrɔn Sajukata Baraji a bɛ kɛ i n'a fɔ kɛlɛ de bɛ yen a bɛ kɛ i n'a fɔ arsa man ka fɛn fɛn olu ma ko droit de réponse mais olu ye kɔrɔfɔli min fɛn fɛn kɛ arsa la ko droit de réponse mais olu ye fɛn fɛn fɔ arsa ma whatsapp kɔnɔ duguma arsa ma droit de réponse kɛ olu ye video fɛn fɛn sigi arsa ka droit de réponse ma kɛ olu ye video fɛn fɛn sigi arsa ka k'a effacer droit de réponse ma kɛ mais arsa ɲininkalen de ko a ka mɔgɔw bɛ k'i kɔrɔmatigɛ u ka vocaliw bɔra o don Sajukata Baraji ye dɔɔnin joué o dɔn k'olu kun t'a fɛ ka janfa kɛ dɛ mais Ivan yɛrɛ ko a ka kuma kɔnɔ vocali kɔnɔ ko arsa fɔ an k'a gɛn de arsa ka hakilina ne yɛrɛ de t'a fɛ bilen arsa yɛrɛ de man d'an ye arsa ko yɛrɛ ne de t'a la a kuma bɔra diɲɛ bɛ y'a ye nin ye janfa dan de Allahumma o don Ivan ka kumaw kɔnɔ o ka groupe WhatsApp groupe kɔnɔ aw ye kuma jumɛn de y'a kɔnɔ ko arsa farala bɔ de kan o don o kun tɛ yen mais u bɔlen u y'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ sɔrɔ o y'a dɔn k'a fɔ ko maaw bann'u la o y'a dɔn k'a fɔ ko hakilina tɛ yen bilen u nana épouser hakilinaw de la fo bi u bɛ o taabolo de kan a ye basi koma ka video lajɛ arsa ka video kunkurunin dɔ de b'a bolo diɲɛ don ko don a b'o de jouer a ka video kɔnɔ basi koma y'i sɔrɔ n ka video kɔnɔ n b'i nɛ tigɛ ka video kɔnɔ i ni nɛn baraba in nɛn galagalaja da fila tɛ aw la arsa yɛlɛmana aw ma yɛlɛma aw ma fara arsa ka k'a kɛlɛ o tɛ yɛlɛma ye o ye yɛlɛma da ye dɛ olu bolo o tɛ yɛlɛma ye o hakilina nka hakilina nafa de ko don sa hakilina nafa de ko don tiɲɛ a tiɲɛ bɔnɛ ko tɛ sa tiɲɛ nafa de ko don hakili ye kuranna de hakili ye dugukolo de denkɛrɛnin dɔ bɛ yen den kulisi bɛ n bolo hɔrɔnya bɛ n bolo maaya kan dɔnni kan n'i b'a fɛ ka diɲɛ dɔn i bɛ denmisɛnnin taabolo lajɛ ka baganw taabolo lajɛ diɲɛ bɛ wuli a cogoya bɛ yen ni diɲɛ bɛ wuli fɛn misɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ fɛn minnu bɛ pan a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kelen 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 a bɛ daminɛ fitininw
n'ala bɛ dugukolo dafiri fɛn ɲɛnamaw baganw olu de bɛ bɔ a kalama fɔlɔ o ja bɛ tigɛ u bɛ bɔ dugumɛnɛw fɛn fitininw fɛn baw fɛn minnu tun bɛ dumuni kɛ baganw tɛ ɲɔgɔn minɛ bilen u bɛ sira si tɛ se ka dumuni kɛ bilen ji bɛ dɛsɛ dugukolo sanfɛ dumuni bɛ dɛsɛ dugukolo sanfɛ bana bɛ jɛnsɛn ale man kan dɔn lolo tan ni kelen a y'a lamɛn n bɛ ka kuma min fɔ a bɛ bɔ dusukolo de la a bɛ bɔ hakili de kɔnɔ mɔgɔ kelen déplacé cogo t'a la pour que a k'a dɔn arisa ka kɛlɛ a bɛ tiɲɛ barika de kɔnɔ a bɛ wuli ka jɔ barika de kɔnɔ a fanga ye tiɲɛ de ye n'i ye nkalon tigɛ dɔrɔn nkalon n'i y'a bila birifini jukɔrɔ n'a tolila kasa bɛ bɔ nkalon tɛ hɔrɔn danbɛ ye tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan n'i ye kɛlɛ kɛ nkalon kɔnɔ i ye sitanɛ ka baara de kɛ nka i kɔnɔ i bɛ ka tiɲɛ de fɔ nka i yɛrɛ nɛgɛ de kɛ maaw bɛ sitanɛ ɲini yɔrɔ jan kana taa yɔrɔ jan i yɛrɛ de ye sitanɛ sa i ka kɛwale i ka taabolo a ka kɛ tiɲɛ kɔnɔ tiɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko taabolo kuranna nkalon a bɛ fɔ o de ma ko sitanɛ ye tɛ ɲɛ na sitanɛ bɛ kɛwale de kɔnɔ kumakan ani taabolo jugu prophète a tɛ ye ɲɛ na prophète ale tɛ sa ale bɛ soma yɛlɛma de olu ka kumakan a bɛ balo di hadamaden ma a bɛ nafa di hadamaden ma ayi a tɛ jigin ka na ji d'i ma dɛ kuma min fɔra a nafa de ko don n'i y'o baara kɛ e de b'a nafa sɔrɔ nka a bɔra maa min na o ye prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a kan. Merci beaucoup. Wallahu à vous tous. Ala ka sini kina da bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka sini kina da bɛɛ lajɛlen. Merci. Wallahu à vous tous. Musa Maraka, Basir Tambado, Alhaji Sukuna, Abubakar Jawara, Kori Bas Fitalo, Rasa Zinho, Seko Sako, Dani Depare, Jason Toroski, Jiga Wadara, Habib Cham, Fatmata Zahra, Fantasise, Alika Foliva Bela Jelen. Merci Mams, Kurbas Fitira, Fatmata Kuyati, Alika Folivi, Alakasini Kinata Bela Jema, Asma Bagayo, Bebe Kale Liu, Agni Seder Kademouye. Merci Siku, Traoré, Alakasini Kinata Bela Jema. Merci Koulibaly, Kurbas Fita Bela Jema, Wazir Idrame, Bachili, Alika Fulibire, Kabakodo, Rasabe ka kuma min fɔ a ye miiri n'aw miirila a bɛ tɔnɔ sɔrɔ miiri kɔfɛ a fɔ n ye ko arasa ma ɲɛ ayi n tɛ se ka da i la bilen parce que arasa yɛlɛmana e bɛna o fɔ ne ye mun na de ni arasa yɛlɛmana e k'i tile kɛ n bɛna tiɲɛ ye o yɔrɔ de la e tɛ se k'i tile k'a fɔ ko maaw yɛlɛmana o ye mun nkalon f'i ɲɛna la merci Bakari Ala ka sini kɛnɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma wallahu wa tous